बांग्लादेश भारत के बीच लगातार संवेदनशील होते हालात के बीच त्रिपुरा के उदयपुर से एक गंभीर और चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है। जब सीमा पर निगरानी और सतर्कता बढ़ाई गई है, ठीक उसी समय उदयपुर में पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद आम जनता से लेकर प्रशासनिक महकमे तक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को लेकर नई चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। उदयपुर उप मंडल पुलिस अधिकारी एसडीपीओ देबांजलि राय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उदयपुर के धज्जव नगर इलाके से पहले 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान एक भारतीय दलाल का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किल्ला इलाके से उस भारतीय दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का अनुमान है कि ये दलाल सीमा पार से अवैध घुसपैठ में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं वे किसी भारत विरोधी गतिविधि से जुड़े तो नहीं थे या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी राष्ट्र विरोधी संपर्क अथवा गतिविधि में शामिल तो नहीं रहे। पुलिस द्वारा आरोपियों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से मामले को खंगाल रही हैं। वर्तमान में बांग्लादेश भारत संबंधों की संवेदनशील पृष्ठभूमि में इस गिरफ्तारी को सुरक्षा विशेषज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सीमावर्ती राज्य त्रिपुरा में अवैध घुसपैठ से जुड़ी ऐसी घटनाएं स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ाती हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जांच में यदि और लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के আমাদের এখানে আমরা 3 জন বাংলাদেশীকে আমরা এপ্রিহেন্ড করতে পেরেছি। তার মধ্যে একজন ডাউট আছে, যে ডাউট আছে তার নাম হলো মাটিবুর রহমান, তার বাবার নাম আজিদুল্লাহ আর তার বাড়ি কিল্লা নোয়াবাড়িতে। তো আজকে এই ঘটনাতে আমাদের কাছে দুপুর 1:30টার দিকে একটা ইনফরমেশন আসে যে ধ্বজনগরের কাছে কিছু লোককে তাদেরকে বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। অ্যাকর্ডিংলি আমাদের অফিসার শাহিন আহমেদ বড়দিয়াকে ডেপুট করা হয় এবং ইনভেস্টিগেট বা ইনকোয়ারি করার পর আমরা 4 জনকে টোটাল অ্যাপ্রিহেন্ড করতে পারি, যাদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমরা জানতে পারি যে 3 জন, যাদের নাম মোহাম্মদ আনামুল হক, তার বয়স 49, এবং তার মোহাম্মদ কালু বয়স 40 এবং মোহাম্মদ এশরাফিল বয়স 49। এই 3 জনের বাড়ি কালীনগর, শিবগঞ্জ, রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট বাংলাদেশের মধ্যে আছে। আর তাদের 3 জনকে, তারা 3 জন এখানে লেবার হিসেবে কাজ করছিল ইন্ডিয়াতে অনেক দিন ধরে, এবং তারা 3 জন, মাটিবুর রহমান সে একজন মিস্ত্রি, তো ওনার আন্ডারে তারা 3 জন কাজ করছিল। এখন ইন্টারোগেশনের পর তারা কি বলছে, তারা কেন মূলত কি উদ্দেশ্যে এসেছে এখানে? তারা আপাতত যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি প্রিলিমিনারি ইন্টারোগেশন থেকে, যে তারা এখানে কাজের উদ্দেশ্যে এসেছিল, কিন্তু তাদের আসার যে পথ বা আসার জন্য যে ডকুমেন্টস দরকার তাদের কাছে লিগ্যাল ডকুমেন্টস নেই, সুতরাং তাদের এন্ট্রিটাকে আমরা ইলিগ্যাল বলে ধরব। একদম। এখন কি পাসপোর্ট একটা মামলা নেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ। Kristoni ajama shalorgai didi edishi chini jaw dolu korong nong Christmas ni chibai tai pai fly ya hamjang maya faro chung shuriwo kaitor chini jaw donang kok marong no chung no chubrin hang thong